tsaka kay Nunoy Cornelio, shoutout dyan pre. Yan o, mga magandang pre. Ito tamang tambay lang guys, yan yung bahay guys. Yan. Tapos aeroplano ulit, 3 beses ko na nakikita yung aeroplano yan guys. Pangatlo, ayun o, nakikita nyo yan o. Yan guys, yung nakikita yung aeroplano yan o, kitang kita yan guys. Sundan natin yung aeroplano guys. Ayan guys, yung aeroplano. Ayan guys, plano yan guys. Ayan guys, plano yan guys. Ayun, ayun yung aeroplano guys. Shoutout kay Kuya Pong, kay parang Loloy, kay Kuya Talo, kay Kuya Kato, shoutout dyan. Shoutout sa Manggahan, shoutout kila Banoy, kila Atining dyan, kila Kuya Eli, kay Michael Paggato guys. Yan, yan yung ganda ng location namin. Ayun o, ang kita yung aeroplano, baba lang guys. Yan, yung mga kabahayan na yan guys. Yan, shoutout kay Michael Pagdato, kay Daniel Lorenzo. Yan, shoutout kay Ate Elig. Shoutout kay Ate Manet. Yan, dito dumaan yung ibong guys eh. Dire-diretso na ganyan eh. Dito sa parte na yan. Yung tumbok ng yan, shoutout kay Ate. Ingat lang pre. Shoutout sa mga rider yan. Shoutout sa inyo te. Yan, naligaw yata. Hindi nila alam kung saan. Mag-uwi tayo ng Tanlad guys. Shoutout kay Kagawad Parapina. Shoutout kay paring Budoy, kay paring Michael, kay paring Brian. Yan, bili na kayo ng panel box board. Madali na, mura pa. Yan. Shoutout dun kay Julio sa tindahan nila. Yan pa, panlimang aeroplano na yan guys, nakikita nyo. Yan, panlima na yan. Marami nag-uwi lang sa Pinas guys. Yan. Yan guys. Ito, nasa Bungkaya. Shoutout kay paring Romel, Totoy G, paring Jimer, kay Rick, kay Benji. Yan, shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Tatay Trish, kay Miguel Labo. Shoutout kay Bibi Faustino. Shoutout kay GT Salis Insan. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay Tikyo. Yan. Shoutout kay Master Stag. Shoutout kay Founder Ningning. Shoutout kay Tatang. Yan. Shoutout kay Parimiko. Shoutout kay Master Budoy. Yan. Shoutout sa mga kapatiran. Yan. Shoutout kay GT Rapi. Tapos shoutout kay Tol Aris. Yan. Dito tayo guys. Nakikita nyo yung ganda ng yaman namin guys. Tanaw nyo yung yaman namin guys. Yan. Okay na guys ha, wala nang tambuhan.